Unsaon paglikay sa mga sipsi sa mga katrabaho. Alamin. Maayo kayo nga ko kana. Unsaon paglikay sa mga sipsip sa trabaho. Kana mga tao kusog, magpabibo-bibo o magpasipsip sa bus dili gyud ni malikayan usahay, pero pwede nimo malikayan o mahandle ang mga smart nga pamaagi. Ito kabutang ang dapat nimo hibawan karon. Wastes. Panoorin mo hanggang dulo. Number 1, ayaw apil sa drama. Kung magsugod na sila mga istorya, chika o pagpasikat, ayaw na lang ug apil. Smile lang pero ayaw ud pagtagad kaayo. Mas maayaw kung neutral na ka. Number 2, puko sa imong katrabaho. Ang pinakamaayong depensa mao ang maayaw nga performance. Kung klaro nga maayaw ka sa imong trabaho, dili ka kinahanglan magpabibo. Number 3, ayaw sa pagsipsip. Neutral lang nga makig ayaw sa bus, pero ayaw pagkasubra. Ang respeto o pag-personalism mas malig-on kaysa pagpalipay. Number 4, bantay ang imong boundaries. Kung may isip-sip na pag maggamit nimo para sila mahimo nga maayo, say no in a nice way. Pwede ka mo ingon, busy ko, karon pa sinugma na to na akong ma-check. Number 5, build good relationship with everyone. Dili lang sa bus kung maayo ang imong relasyon sa imong kauban. Bisan unsang sip-sip dili makadaot nimo kay daghan makakita nga fair o hardworking ka. Number 6, let your work speak for itself. Dili kinanglan nga magpabibo, pero kung nakay nahuman nga project o maayo nga resulta, makasure makita sa bus na professional way. Report, email, summary, presentation at etc. Number 7, last option, SD, calm, unprofessional. Ang mga sip-sip, kasagaran, gusto o atensyon. Kung dili nimo sila tagdon o repatan, kapuyan rana sila. Kung nagustuhan mo ang video ko, please like and share para makaibaw po ng uban yung mga silingan o mga sip-sip na dili angay magpasipsip, kundi ang buhaton magtrabaho lang sa imong trabaho. Bye-bye, God bless.